Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyil ghalib, al-waliyyit talib, al-ba'ithil warithil manihis salib. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma manaha minal mawahib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul masyariqi wal magharib. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uth ilal a'ajimi wal a'arib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati ghayra khaib. Amma ba'du. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para tokoh, para asatidz, para kiai, para sepuh, wabil khusus yang pada malam ini hadir di Masjid Baitur Rahman Lubuk Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Hamid Al-Mukarram Al-Ustadz Saifuddin dan seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman Lubuk yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra-putri, adik-adik sekalian, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di satu majelis yang mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah pembacaan maulid pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua, memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sampai kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah pembacaan maulid pada malam hari ini, yang sedang punya problem, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar. Yang sedang punya cita-cita, mudah-mudahan Allah sukseskan. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan yang sedang menderita sakit, Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang sedang punya hutang piutang, Allah lunaskan. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul yang diutus di akhir zaman. Min alamatis sa'ah, termasuk tanda besar kiamat, yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Itu tolong anak kecil dikondisikan, Mas. Ya. Termasuk alamatus sa'ah, tanda besar hari kiamat akan datang, inggih menika
diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ngaku-ngaku nabi kathah. Nabi asli mboten enten. Rasul asli mboten enten. Ba'da Nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Tapi yang ngaku-ngaku banyak. Baik di dalam negeri atau di luar negeri. Ya, di luar negeri ada terkenal namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ngerti ya? Dari India itu. Alirannya namanya Ahmadiyah. Ya, alirannya namanya apa? Ahmadiyah, karena nabinya namanya Ahmad. Maka pengikutnya dinamakan Ahmadiyah. Di Indonesia ada. Dulu di zaman SBY sempat diusir. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak resmi. Mirip dengan Islam, tapi bukan Islam. Karena kitabnya sendiri dan nabinya sendiri. Di Indonesia juga banyak yang ngaku nabi. Ya, di Sunda, Jawa Barat ada nabi namanya Nabi Tateng. Namanya saja tidak pantas jadi nabi. Jadi ustadz aja tidak pantas, apalagi jadi nabi. Tateng ada. Itu dulu tahun 2001 ada. Sebelum itu ada lagi di Bogor, namanya Tukimin. Namanya siapa? Coba Pak, dikasih nabi depannya, Nabi Tukimin. Pantas apa enggak? Nggak pantas. Iya. Pantasnya malah dagang someh ya, bukan jadi nabi. Ada lagi Gresik, tapi sudah tobat, jadi tidak perlu disebutkan namanya. Walhasil di Indonesia macam-macam. Yang ngaku malaikat aja ada. Perempuan ngaku malaikat, bukan nabi lagi ini Pak. Untungnya bukan malaikat pencabut nyawa ya. Macam-macam di Indonesia. Makanya polisinya itu hebat, nangkep nabi dan malaikat. Polisi nangkep nopo? Nabi dan malaikat, tapi nabi palsu, malaikat palsu. Ya, makanya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Khatamul anbiya wal mursalin. Makanya kita dikasih kitab. Setiap nabi dan setiap rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaran. Sedaya nabi dan rasul disukani dening Gusti Allah ajaran. Kalau nabi tapi bukan rasul, jadi anak nabi dudu rasul, Bu. Wonten nabi tapi sanes rasul. Itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat, boten. Tugasnya ibadah mawon. Tugasnya apa? Ibadah. Niku nabi tapi sanes rasul. Terus manfaatnya apa? Ibu-ibu, Bu, ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, laula syuyukhun rukka. Kalau tidak karena Allah melihat orang-orang tua yang mau ruku di tengah malam, mau menjalankan sholat sunnah di tengah malam, walaula atfalun rudda. Kalau Allah tidak melihat bayi yang sedang disusui, maka Allah sudah menimpakan azab kepada kita semua. Jadi anane wong soleh sing gelem sujud nang tengah wengi, tahajud. Adanya anak-anak kecil yang tidak punya dosa, itu Allah tidak jadi menurunkan azab. Allah meredam azab.
Allah tidak menurunkan malapetaka karena Allah melihat mereka, anak-anak kecil yang tidak punya dosa. Allah melihat orang-orang tua yang masih mau sujud di tengah malam. Zaman dahulu ada nabi dan bukan rasul, tugasnya mereka itu ibadah. Itu tuh manfaatnya apa? Manfaatnya Gusti Allah mboten nurunaken azab. Mboten nurunaken apa? Azab. Paku-paku bumi namanya. Karena mereka Allah tidak menurunkan malapetaka. Ribuan para nabi, tapi bukan rasul, ribuan, Bu. Mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dengan menawi ziarah teng Yaman, Bu. Yaman niku terkenal namanya Ardul Anbiya. Ardul Anbiya. Jadi daerah para nabi niku Yaman. Dengan ningali teng padang pasir, ujug-ujuga ana makam dawa, Bu. Dawa makamnya sampai 20 meter. Ternyata itu makam seorang nabi tengah padang pasir. Banyak para anbiya dan para anbiya yang bukan rasul niku kathah. Nggih. Ada ajaran, Allah turunkan ajaran kepada mereka untuk mereka sendiri. Tapi kalau rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, termasuk Rasulullah SAW, niku nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Nabi Isa diberikan oleh Allah ajaran dan diberikan kitab. Namanya kitab napa? Nabi Isa namanya kitab napa? Injil. Nabi Musa diberikan oleh Allah ajaran dan diberikan kitab. Namanya kitab napa? Nabi Musa kitab Taurat. Okay. Nabi Dawud diberikan ajaran dan diberikan kitab untuk menyampaikan kepada umat. Namanya kitab apa? Zabur. Dan nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim diberikan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Okay. Suhuf Ibrahim wa Musa itu di dalam kitab di dalam surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah diberikan ajaran, disukani kitab, namanya kitab Al-Quran. Setiap Rasul yang Allah berikan kitab, niku kitabnya bukan mukjizat, Bu. Kitabnya bukan mukjizat, sanes mukjizat. Dengan pernah ningali Injil napa mboten? Pernah ningali Injil napa mboten? Mboten? Mau kapan-kapan jenengan tuku Injil, ya. Bukan untuk dipelajari, bukan. Supaya jenengan ngertos Injil niku napa? Setiap masa itu bertambah, tambah kandel. Niku Injil. Boleh jadi ayatnya nambah. Jadi ada campur tangan manusia, sudah dirobah-robah. Dakhalahut tahrif, sudah mengalami sekian banyak perubahan. Niku Injil. Begitu juga Taurat, begitu juga Zabur dan kitab-kitab lain. Tapi Al-Quran boten. Al-Quran dari dulu seperti itu. Ariana wong nambahi Al-Quran mesti konangan. Kalau ada orang yang menambahi harokat mesti konangan. Tidak ada satu kiai pun yang bisa menambahi yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada satu ulama pun yang bisa mengurangi yang ada di Al-Quran. Boten saged. Karena Al-Quran niku mukjizat. Mukjizate Kanjeng Nabi sing saniki jenengan ningali niku Al-Quran. Rasulnya sudah tidak ada. Nabinya sudah tidak ada, sudah wafat. Tapi ajarannya masih hidup.
Kalau nabi-nabi lain mboten saged kok. Nabi Isa, nabinya sudah wafat, ajarannya ikut hilang. Kalau datang nabi lagi, terhapus niku ajarannya. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Sampai napa? Akhir zaman. Mukane Al-Qur'ane diwaca Bu ya. Nggih. Iqra'ul Qur'an ya, qabla an yumsah. Bacalah Al-Qur'an sedurunge tulisannya Al-Qur'an niku diangkat. Akan datang satu masa Bu, nanti jenengan ningali Al-Qur'an wis kosong Bu. Wis laka isine. Sudah tidak ada tulisannya lagi, hanya sebuah kertas kosong. Akan datang satu masa seperti itu. Itu juga termasuk tanda kiamat. Dan itu pasti akan datang. Yang dikatakan Nabi itu mesti benar, tidak mungkin salah. Akan datang satu masa di akhir zaman di mana jenengan maca Al-Qur'an, buka Al-Qur'an sudah tidak ada tulisannya lagi. Sebelum datang masa itu, mumpung jenengan menangi ini ke Al-Qur'an, diwaca Al-Qur'an, nggih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki ajarane Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Mukjizat yang sampai sekarang masih kita lihat niki Al-Qur'an. Shallu ala Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jenengan maos maulid tiba nggih. Supaya wonten manfaate niki kula sekelumit apa yang ada di dalam maulid tiba. Nggih. Fasal pertama, bagian paling akhir. Fasal pertama, bagian paling akhir. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nur nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min nurih qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazib. Maha suci Allah min malikin awjada nur nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Maha suci Allah yang telah menciptakan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazib. Sebelum Allah menciptakan lempung, sebelum Allah ciptakan Adam dari tanah liat. Nabi Adam diciptakan dari apa? Bu, saking lempung. Saking apa? Lempung. Nabi Adam niku diciptakan dari lempung, tanah, dari tanah liat. Jadi jenengan niku asalnya saking pundi? Saking tanah. Makanya jenengan hari nganggo kelambi mesti guluhan. Nggih? Ya karena memang jenengan asline napa? Asline tanah. Jadi unsur tanahnya itu masih ada. Makanya jenengan mati dikubure teng pundi? Teng tanah. Berarti jenengan asale saking tanah, mangke bakal kembali maring tanah. Bakal mati kabeh ya Bu ya. Pada gelem mati apa ora? Hah? Ora pada gelem mati. Gelem napa mboten? Aduh, lakasin wani jawab ya. Jenengan gelem ora gelem pasti mati. Jadi kudu gelem. Kudu napa? Gelem. Mudah-mudahan sedaya panjang umur. Sehat walafiat. Mudah-mudahan rezekinya lancar kabeh. Pada bisa haji kabeh. Ziarah kabeh maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gelem mati tapi engko. Ya, kula paham. Kula pun sing wis pada tua. Ya, coba dengan takoni maring wong sing lagi sakit.
Sing wis ora bisa apa-apa. Sampean pan mati apa ora? Ora gelem njaluke waras. Ora gelem mati ora. Iya. Sing wis pada mambu lemah ya ora gelem mati. Njaluke napa? Panjang umur, sehat walafiat. Padahal engko hari mati ora gelem balik maneh engko. Wong beriman maring Gusti Allah, wong sing duweni iman maring Gusti Allah niku menawi sampun sedo kon balik maneh ora gelem. Iya, boten gelem. Walaupun gelem ya ora dibalik namane nang Gusti Allah. Nggih? Kembali kepada Adam. Adam niku diciptakan saking napa? Tanah. Qabla yakhluqa Adama minat tinil lazib. Sebelum Allah ciptakan Adam dari tanah, niku cahayane Kanjeng Nabi sudah lebih dahulu diciptakan. Jadi bahaya kalau ada orang tidak percaya kalau Rasulullah itu diciptakan dari nur, cahaya. Ada kelompok-kelompok manusia yang tidak percaya. Kanjeng Nabi niku paling istimewa di antara para anbiya wal mursalin. Niku Kanjeng Nabi. Para anbiya wal mursalin sedaya istimewa. Mulia kabeh, Bu. Nabi Musa mulia. Nabi Isa mulia. Nabi Ibrahim mulia. Mulia sedaya. Istimewa sedaya. Tapi sing paling istimewa inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan ningali para anbiya wal mursalin singoli julukan Habibullah, kekasih Gusti Allah siji tok. Sinten? Kanjeng Nabi. Yang mendapat julukan Habibullah, kekasih Allah, itu cuma Rasulullah SAW. Nabi-nabi lain tidak ada yang mendapat julukan Habibullah, tidak ada. Tapi Kanjeng Nabi mendapat julukan dari Allah langsung Lailatul Isra, di malam Isra Mi'raj. Itu Rasulullah SAW. Paling istimewa niku Kanjeng Nabi. Paling mulia niku Kanjeng Nabi di antara para anbiya wal mursalin. Bu, mahabbatun Nabi aslul iman. Dengan cinta maring Kanjeng Nabi itu termasuk dasar-dasar keimanan. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah, berarti cintanya bohong. Cintanya apa? Bohong. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, kalian umatku, kata Rasulullah, jika mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi Allah menjadikan taat kepada Allah, Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Aslul iman, dasar-dasar keimanan. Islam tidak akan sah keislaman seseorang, tidak akan sah keimanan seseorang kecuali jika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa cukup asyhadu an la ilaha illallah? Cukup. Saya mau masuk Islam, saya mau jadi orang yang beriman. Cukup asyhadu an la ilaha illallah? Tidak cukup. Harus asyhadu anna muhammadan rasulullah. Harus menyebut nama Muhammad. Harus. Aslul iman, pondasi keimanan, dasar-dasar keimanan itu ada di syahadat nomor 2. Asyhadu anna wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ora sah imane ada orang nyebut nama niki. Termasuk napa? Termasuk sholawat. Sholawat wajib napa mboten? Wajib. Ruknun min arkanis sholah. Termasuk salah satu rukun sholat.
termasuk salah satu napa? Rukun salat. Jenengan pantak jak mikir niki Bu. Badhe kula jak mikir, salat ngadep sinten? Salat jenengan ngadep sinten? Ngadep Gusti Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat niku mi'raje tiang-tiang ingkang iman maring Gusti Allah. Jadi jenengan lagi mi'raj, lagi ngadep maring Gusti Allah. Niku salat ngadep Gusti Allah. Tapi tatkala jenengan lagi ngadep Gusti Allah, di akhir jenengan ngadep Gusti Allah tahiyat, jenengan sholawat maring makhluke Gusti Allah. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Coba jenengan mikir, saking napa nek? Saking napa nek, Bu? Saking muliane Kanjeng Nabi. Saking muliane Kanjeng Nabi. Sampai dijadikan rukun salat, di akhir salat jenengan kedah sholawat. Sinten tiange salat di tahiyat boten sholawat maring Kanjeng Nabi, fala sholata lahum, maka salate boten sah. Jadi kaya wong ora salat. Iku saking pentingnya sholawat, saking muliane Kanjeng Nabi, saking istimewane Kanjeng Nabi, sampai dijadikan ruknun min arkanis sholah, salah satu dari rukun sholat. Inggih menika sholawat maring Kanjeng Nabi. Ya. Lagi ngadep Gusti Allah sing nyiptakaken jenengan, tapi jenengan kudu sholawat salam maring makhluknya Gusti Allah. Ternyata makhluk termulia. Shallu ala nabi. Makanya rugi tiang sing mboten mau sholawat niku rugi. Rugi tiang sing mboten sholawat. Jenengan hari malas istighfar sing akeh sholawat. Kenapa? As-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam taqumu maqamal istighfar. Niku bisa menduduki istighfar. Menduduki napa? Istighfar. Jenengan sholawat muhyat dzunubuh. Sekali jenengan sholawat 10 dosa diampuni oleh Allah. Sholawat sepisan. Kenapa sih 10 diampuni tadi Gusti Allah? Sekali jenengan sholawat, Gusti Allah balas maring jenengan 10 sholawat. Jenengan sepisan, Gusti Allah balasnya pinten? 10. Sekali jenengan sholawat diangkat 10 derajat. Sekali jenengan sholawat diampuni 10 kesalahan. Kalau satu hari orang 10 kali sholawat, berarti berapa kesalahan diampuni oleh Allah? Istimewa. Ya, karena jenengan sholawat maring makhluk ingkang paling istimewa. Bu, Allah ketika memanggil nama Nabi di Al-Quran, semuanya pakai namanya. Gusti Allah nyebut para anbiya wal mursalin di dalam Al-Quran mesti nganggo namane. Nabi Ibrahim disebut nganggo namane. Nabi Musa disebut nganggo napane? Nganggo namane. Dundang taning Gusti Allah nganggo namane. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Ya. Kanjeng Nabi niku betul-betul diakui hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi niku walaupun diutus paling akhir, bontot, ngerti bontot?
nabi paling akhir. Berarti napa? Bontot. Diutusnya paling akhir, tapi diciptakan pembarep. Niku Kanjeng Nabi. Diutusnya paling akhir, tapi pembarep diciptakan paling pertama. Niku Kanjeng Nabi. Bahkan syariat pertama yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia inggih menika sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Nabi Adam niku tinggal nang surga riyin dewekan tuh. Nabi Adam tinggal nang surga dewekan. Surga nikmat napa mboten? Nikmat napa mboten? Nikmat. Kira-kira jenengan saged mbayangaken nikmate surga? Saged? Mboten saged. Nang surga niku laka keringetan, Bu. Mboten wonten. Sampeyan walaupun nganggo kipas mesti ana sing keringetan nang kene. Nggih? Nang surga niku laka keringetan. Terus laka meriang. Pernah meriang apa ora sampean? Pernah? Nang surga niku mboten wonten meriang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mboten pernah diningali niku nikmate. Mboten saged dibayangaken nikmate laka meriang. Sampean gawe omah sing apik nemen. Pasti ana WC-ne apa ora? Mesti ana WC-ne kan? Anak kamar mandine kan? Nggo apa niku WC-ne? Nggo apa, Bu? Seapik-apike WC mesti jenengan ora seneng. Seneng apa ora? Mesti ana WC-ne. Kenapa ana WC-ne? Kenapa ada kamar mandinya? Karena nang awake jenengan ana sing kudu dibuang. Napa sing kudu dibuang? Kotoran. Kotoran niku ora dibuang dadi penyakit. Ana wong duwe penyakit mboten saged buang air kecil digawa maring rumah sakit, Bu. Disedot. Ngerti disedot? Diselang, disedot. Ana wong ora bisa buang air besar digawa maring rumah sakit dipompa supaya metu. Sampai anak obat niku, Bu, bentuknya kayak pelor. Ngerti pelor? Pernah nyekel bedil apa ora sampean? Pelor dawa niku dilebokaken. Jenengan menawi gadah penyakit buang air besarnya keras niku dilebokaken niku obat niku. Kangge napa? Kangge ngancuraken niku. Sampai sedemikian rupa. Makanya jenengan medal saking kamar mandi, dongane napa? Ora apal sampean. Mesti ora apal. Napa dongane lu bar kamar mandi? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya al-adza penyakit, wa 'afani dan menyehatkan aku. Niku namanya tiang sing bersyukur. Wong sing ari metu sing kamar mandi maca dongan iki berarti tiang ingkang bersyukur maring Gusti Allah. Tapi hari metu sing kamar mandi meneng bae. Ora maca apa-apa, kurcekelan weteng tok dilus-lus. Saking nikmate, tapi ora gelem syukur dene nikmat kados niku. Nang surga laka WC, Bu. Mboten wonten WC. Jenengan pan mangan seakeh apapun nang surga ora bakal dibuang. Si mari ngendi? Wallahu a'lam. Urusane Gusti Allah, jenengan ora usah mikir-mikir mawon. Nggih? Tapi sayang nang surga laka rokok, Bu. Mboten wonten rokok. Nggih? Kowe tok sing angel kowe.
Soalnya Riana rokok, genine nang neraka. Jadi repotnya lo genine maring Gusti Allah pripun? Nggih? Ya, Ariana rokok, jaluk maring Gusti Allah, rokoknya dinein mungkin. Tapi nyulete neraka. Kan permisi disit. Oh. Nikmat, Bu. Tapi senikmat-nikmatnya hari tinggal dewekan orang enak. Nabi Adam walaupun surga niku nikmatnya orang bisa dibayangkan. Tapi Nabi Adam dewekan, Bu. Nabi Adam dewekan. Orang enak. Jenengan umahnya sae, Bu. Sampeyan iki umahnya sae, granit gede, kacanya apik. Ya, temboknya apik. TV anak, panganan apa baik anak, kulkasnya penuh, tapi tinggalnya ki ambekan. Enak apa ora? Enak napa mboten? Mboten. Tapi umahnya biasa baik. Ari anak kancane enak apa ora? Walaupun tukaran galdina, tapi tetap enak. Nggih napa mboten? Iya. Jenengan galdina tukaran ya? Mboten. Ya anak tukarannya anak ora kayak kowe. Kadang masalah sepele tukaran, nggih. Engko balik maning. Mau tukaran maning, ya. Engko balik maning kados niku. Tapi uripe nikmat napa mboten? Nikmat anak kancane walaupun tukaran, Bu. Tapi are anak kancane walaupun ora turu bareng, Bu. Mboten tileme mboten bareng. Are lagi tukaran kan sing siji nang ngarep nang sofa, sing wadon nang jero kamar, kan kados niku. Tapi atine tenang napa mboten? Atine tenang napa mboten? Tenang. Oh, anak wong, anak kancane. Coba ditinggal medal. Lanange sewot terus metu. Sedina rong dina jenengan pripun nang omah dewekan? Ora enak. Walaupun panganannya komplit. Walaupun TV-ne channelnya komplit. Tapi tetep atine mboten tenang. Nabi Adam dewekan, Bu. Nang surga, ora enak. Njaluk maring Gusti Allah. Njaluk kanca. Njaluk napa? Kanca. Diambil tulang rusuk Adam. Diambil tulang rusuk Adam, diciptakanlah seorang perempuan. Sinten namine? Hawa. Ibune jenengan kabeh. Siti Hawa waktu diciptakan dening Gusti Allah niku ayu, Bu. Ayu, putih, dhuwur. Nabi Adam langsung naksir. Nabi Adam langsung apa? Naksir. Pandimet dening Nabi Adam. Jare Gusti Allah ngondisit Adam, anak aturane. Ora oleh langsung ngemek-ngemek kaya ku. Nggih? Jadi Nabi Adam karo Siti Hawa niku ora pacaran, Bu. Ora kaya sampean. Mboten. Sampean kemen pacaran ya? Aja goro. Kula yakin sampean kemen pacaran. Mukane anaknya pada pacaran kowe. Nabi Adam karo Siti Hawa mboten pacaran. Begitu ketemu akad nikah. Sing ngaget sinten? Gusti Allah. Sing ngaget langsung Gusti Allah. Yang istimewa di sini maharnya, Bu. Maharnya apa? Sholawat maring kanjeng Nabi. Jadi Nabi ini turungannya sholawatnya sudah dilantunkan di surga sebagai mahar pernikahan Nabi kita Adam, ya, Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Jadi jenengan kabeh anak niki berkate sholawat. Sampean anak niku kan karena Nabi Adam karo Siti Hawa kawin. Mahare napa? Sholawat. Jadi jenengan anak berkat napa? Berkat sholawat. Shallu ala Nabi. Allah sudah mengagungkan Rasulullah sejak dulu supaya Adam mengerti, ya, qadra manzilati Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
supaya Nabi Adam niku ngerti waktu niku kenapa mahare sholawat, supaya Nabi Adam ngerti ini loh kedudukan Muhammad, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Iya. Qabla an yakhluqa Adama min at-tinil lazib. Sebelum Allah ciptakan Adam dari tanah, Rasulullah sudah diciptakan berupa cahaya. Lah terus bisa ujug-ujugnya metu saking Siti Aminah. Nah, ini riwayatnya bagaimana riwayatnya? Di pasal berikutnya kita baca. Nih, al-hadithul awal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anil nafiq. Satu hadis riwayat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau pernah bersabda, Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfai am. Sebelum Adam diciptakan 2000 tahun. 2000 tahun, Pak, Bu. Itu Allah sudah menciptakan cahaya. Nggih menika cahayane Kanjeng. Ki ora percaya maring ki berarti ora percaya maring hadis lho, Bu. Niki hadis. Riwayat Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Min fuqaha'is sahabah. Salah satu dari 7 sahabat pakar dalam ilmu fikih. Sampai beliau mendapatkan turjumanul Quran, ahli penafsir Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Ada 7 sahabat yang namanya Abdullah semua. Itu semuanya pakar dalam ilmu fikih dari kalangan sahabat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 2000 tahun. Ada riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya, kata Rasulullah, kuntu nuran baina yadayillah qabla an yakhluqa Adama qabla an yakhluqa Allahu Adama bi 14,000 am. Saya, kata Rasulullah, itu dulu sebuah cahaya yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan 14.000 tahun. 14.000 tahun, Bu, sedurunge Nabi Adam diciptakan. Ini riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi luar biasa, Bu, kemuliaan Kanjeng Nabi. Jadi sampean percaya apa mboten? Percaya apa mboten? Kanjeng Nabi niku diciptakan saking apa? Kenapa kok bisa sampai ke Siti Aminah? Ini riwayatnya. Yusabbihullahu dzalikan nur, yusabbihullaha dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Cahaya niku diciptakan dening Gusti Allah niku seraya bertasbih kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya niku, cahaya diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih. Jadi cahaya niku Kanjeng Nabi niku bertasbih terus, mensucikan Allah terus dari mulai pertama beliau diciptakan. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih, dan para malaikat mengiringi tasbih cahaya niki. Sallu ala nabi. Falamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam, dibentuk niku lempung tanah, dititipaken teh maring lempung niku. Gusti Allah nyiptakaken Nabi Adam saking lempung nggih. Sudah dibentuk. Kemudian sebelum Allah ciptakan ruh, sebelum Allah tiupkan ruh, niku cahaya niku dititipaken maring lempung niku. Didalah nang lempung niku dening Gusti Allah. Dititipaken maring lempung niku. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada tanah liatnya Nabi Adam.
hidup Nabi Adam, dan di dalamnya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Sekali lagi, ini yang bicara Rasulullah, hadis. Falamma khalaqallahu Adam, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, auda'a dzalikan nura fi tinatih, maka Allah titipkan ruh, Allah titipkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tanah liat penciptaan Adam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis niki, fa ahbatani Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Kemudian ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, jadi Nabi Adam kan awalnya nang surga nggih, karo sinten? Karo Siti Hawa. Kemudian kenapa Nabi Adam ditokakan saking surga? Bu, kenapa? Karena Gusti Allah niku memang panyiptakaken manusia nang bumi dudu nang surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi Gusti Allah niku pada nyiptakaken manusia teng bumi. Tapi didalah nang surga dhisik. Dan Gusti Allah inggih menika Adam. Karena Gusti Allah ora kepengin ngetokaken Nabi Adam tanpa sebab, maka Gusti Allah nyiptakaken sebab. Sebabnya apa? Sebabnya Gusti Allah melarang Nabi Adam karo Hawa mari perek-perek maring pohon, Bu. Jadi ada satu pohon di sorga. Jenengan tangko oleh, Bu, ora bakal ditokaken. Jenengan kok mudah-mudahan mlebu sorga kabeh. Engko perek-perek mono ora apa-apa, ora bakal ditokaken maring bumi mali ora. Engko terus jenengan dadi Nabi Adam kaya kowe ya mboten. Dadi Siti Hawa ya mboten, wis pragat. Riwayatnya sudah selesai. Itu di zaman dulu, di zaman Nabi Adam dikasih batas-batas oleh Allah di dalam surga. Fala tagraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, hei Hawa, jangan dekat-dekat ke pohon itu. Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Termasuk golongan orang-orang yang zalim. Perek-perek doroli apa maning mangan, Bu. Perek doroli fala tagraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa aja perek-perek maring pohon niku, perek-perek ora oleh. Lagi malah dipangan dani Nabi Adam, Bu. Dipangan dani Nabi Adam. Sing rayu sinten, Bu? Sing rayu sapa? Wong wadon. Sing rayu sinten? Tiang estri. Memang wong wadon awit zaman kemien senenge ngerayu. Awit zaman Siti Hawa senenge ngerayu. Nabi Adam niku wis nolak, Bu. Ora gelem mangan sing pohon niku mboten gelem. Tapi gara-gara rayuannya Siti Hawa dadi gelem. Nggih. Sampean arek kepengin lanange gelem ngaji, sampean sing rayu. Kepengin pilih lanange gelem pada ngaji. Siapa sing rayu? Sampean. Are ngerayu duit bisa, ngerayu ngaji ora bisa. Ya Allah Mas, ngandeng epor sampean. Jebule mana Pak? Ana duit 50.000 Mas. Ngerayu suan kalau panjaluk 50.000. Dirayu supaya mau ngaji. Nggih? Mas jenengan hari ngaji tak kayong tambah ganteng Mas, insyaallah Mas, tambah bersinar raine, ora ireng geteng kaya kiye. Pokoknya insyaallah gelem ngaji, insyaallah, nggih. Dirayu yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Bu, wong lanang kadang ora kepengin jabat dadi lurah. Tapi gara-gara didorong wong wadone akhirnya nyalon lurah. Engko giliran ora dadi sing stres apa? Sing stres sing rayu apa sing dirayu? Sing rayu.
Nabi Adam gelemangan saking pohon niku sing rayu Siti Hawa. Giliran ditokaken sing surga, mudhun maring bumi, sing stres Siti Hawa. Nabi Adam biasa bae. Siti Hawa saking shock, saking stres sampai metu getih saking rahim. Metu getih saking napa? Rahim. Sampai sanikin jenengan metu getih saking rahim setiap bulan. Kue riwayat menstruasi niku gara-gara ditokaken saking sorga, Bu. Jadi belajar dari menstruasi, ngerayune niku sing apik-apik, are ora senjam dengan kepengen stres. Paham nggih? Iya. Apa sih hebatnya dadi lurah, enaknya dadi lurah, lakae enake kok. Nggih? Iya. Ari ora mangan duwite wong, ya duwite dhewek kepangan. Wis antara kowe. Asline nyalon lurah niku balapan melarat. Balapan napa? Coba jenengan ningali, Bu. Mumpung laka lurah iki aku ngomongnya iki ya. Coba jenengan ningali. Ana boleh mantan lurah sing sugih. Goleti. Rata-rata mantan lurah pasti melarat, Bu. Ya. Pribe kira-kira pandorong bojone dadi lurah apa ora? Wis ora usah lurah, ora usah RT. Wis ngaji bae. Insyaallah selamat dunia akhirat. Cara Kanjeng Nabi napa? Fa ahbatani Allah taala ilal ardi fi dhahri Adam. Waktu Nabi Adam diturunaken saking surga maring bumi, niku Kanjeng Nabi kerasa, Bu. Fa ahbatani Allah, maka aku diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, melu maring lempunge Nabi Adam. Sinten jero niku kerasa niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi. Wa hamalani fis safinati fi sulbi Nuh. Kemudian Nabi Adam punya anak. Nggih? Ada yang jadi nabi, ada yang tidak jadi nabi, anaknya Nabi Adam. Maka Gusti Allah mindah cahaya niku maring anaknya Nabi Adam. Falam yazal yunaqqiluni minal aslabi at-tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Niku cahaya dipindah sampai maring sinten? Ayahanda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namine sinten, Bu? Namine Abdullah. Sinten namine? Niki kula badhe cerita Abdullah niki, Bu. Setiap orang yang dititipi cahaya Nabi Muhammad SAW niku pasti wong niku terlihat ganteng teman, Bu. Terlihat berwibawa, terlihat bercahaya, terlihat berseri-seri. Termasuk Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Saya mau cerita. Dulu Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, sebelum menikah dengan Siti Aminah, niku nang Mekah terkenal wong paling ganteng. Niku Abdullah terkenal wong paling apa? Ganteng. Setiap wadon deleng Abdullah pasti naksir. Sedurunge napa? Kawin karo sinten? Siti Aminah. Sampai ada satu orang tergila-gila. Ada satu orang perempuan tergila-gila. Namanya Fatimah Al-Khuthamiyah. Pernah krungu apa ora sampean? Ora pernah krungu arane? Namanya sinten? Fatimah Al-Khuthamiyah. Zaman jahiliyah ini. Ini sampai tergila-gila kepada ayahanda Rasulullah SAW. Tergila-gila loh, Bu. Ngerti tergila-gila ya? Gila apa sih artinya? Edan, kedanan.
Wong wadon kedanan maring wong lanang kepriye kira-kira? Perlu digawa maring dukun apa maring ndi? Apa perlu jibreti banyu di ruqyah? Ada seorang perempuan kedanan, Bu, tergila-gila dengan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nyuwun sewu, sampai dilebokaken maring griya. Ayahanda Rasulullah niki dilebokaken maring griya kongkon layani Fatimah niki Al-Khutamiyah. Ngerti maksudnya yang layani? Ya, ora usah disebutno layani apa. Fatimah niku saking kedanane maring abahe Kanjeng Nabi niki sampai dilebokaken maring griya. Dikongkon apa? Dikongkon layani Fatimah. Saking kedanane. Dijak nikah orang gelem Abdullah. Akhirnya ayahanda Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya Fatimah. Tidak lama kemudian menikah dengan Siti Aminah. Setelah Siti Aminah mengandung, Abdullah lewat lagi di depan rumahnya Fatimah Al-Khutamiyah. Kemudian lewat durung kawin, si bujang. Barang lewat keloro, wis kawin maring karo Siti Aminah. Fatimah Al-Khutamiyah ana ngarep omahe, Bu. Ndeleng apa ya Kanjeng Nabi lewat biasa bae, Bu. Ora naksir. Tidak tergila-gila lagi Fatimah. Sampai Abdullah niku ngomong, Bu, maring Fatimah, "Fatimah, kemien kon sampai ngejar-ngejar aku. Sampai aku dilepokna maring omah. Dan ini saiki biasa bae kon." Apa jawabnya Fatimah Al-Khutamiyah? Abdullah, kamu sekarang sudah tidak ada cahayanya lagi. Kamu sekarang biasa saja, tidak ganteng lagi, tidak berwibawa lagi, biasa saja seperti orang biasa. Ternyata dulu ada cahaya Rasulullah di situ. Setelah menikah dengan Siti Aminah, cahaya itu sudah dititipkan oleh Allah ke ibunda Rasulullah SAW. Maka cahaya itu berpindah. Sudah tidak ada lagi pada diri Abdullah. Maka ketika lewat di sekeliling di jalan-jalan kota Mekah, perempuan-perempuan melihat Abdullah biasa saja. Kenapa? Ternyata cahayanya sudah berpindah kepada Siti Aminah. Shallu ala Nabi. Kowe asal muasale kenapa cahaya niku anjuk maring Siti Aminah? Niki hadise, Bu. Ya. Sampeyan ora percaya berarti ora percaya maring hadis. Niki hadisnya sahih. Imam Ad-Dibai ini tidak menyantumkan satu hadis di sini, melainkan sudah diteliti dulu. Beliau ahli hadis. Ini Imam Ad-Dibai, seorang muhaddits, seorang ahli hadis. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si penting jenengan ngertos bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jenengan harus menambah keimanan. Harus bertambah keimanan dengan mendengarkan seperti ini. Nggih, kiare dibahas kabeh suwe nemen, Bu. Sampai subuh niki, Bu. Bisa sampai subuh niki. Alhamdulillah jenengan walaupun ora paham, Bu, maca kaya kiye tetep ana berkah ya. Karena niki sedaya sing wau jenengan wau niku sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah kehidupan orang soleh itu turun rahmat. Nah, ini pemimpinnya orang soleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jenengan ari maca maulid biasanya ngundang ustad. Kenapa sih ngundang ustad? Supaya njabaraken sing kados niki. Paham nggih, Bu nggih? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun singkat bermanfaat, dan mudah-mudahan rasa cinta kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah, hamba-hamba yang istimewa